Yan siya mo. Ayaw na. Nakakapag ka rin ako. Ano masasabi ng aalis na? Tanong mo sa Akin. kung ito ay isang Panaginip. May dayo, Brad. May dayo. Kuya, papat mo yan. Yung PSP. Yung PSP nasa kama. Ay, PSP. Tulog ako, si Jaja. Shoot. Puta, crispy ulo yan ah. Bitch. Ooh. Uy, man. Go. Damn. Ooh, sarap ba, Tito Mel? Oh. Inuubo. Sarap, Tito Mel. Si Abat, oh. Si Abat yan, ha? Si Abat. Boom. Si Abat yan. Eto si Abat. Go, man. What up? Tito JP. What up? Talikod lang. 1, 2, 3, 4. Pugi. Eto si Kuya. Kuya. Kapakin niya, no? Teka lang. Tignan mo. Papa Pugi yan. Papa Pugi. 1, 2, 3. Pugi. Teka lang. Kagat labi. Tito Mel, kagat labi. Yung dalawa, oh. Si Kuya, papaya. Teka lang, Kuya. Papaya ka. Kagat labi. Si Kuya, papaya. Tignan mo, ah. Ten. Parang gulpi, ah. Hindi papaya. Gulpi, ah. Iyog-yog mo. Iyog-yog mo. Iyog-yog. 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 Yung kita! Ah, hindi na. Yung papaya. Ten. Kagat labi. Ay, kagat labi. Ten. Kagat labi. Ito ba isang kagat labi, oh? Oh. Yung kagat na. Yug-yug mo. Yug. Mo. Uto. Upo. Bonyat upo, ah. Babe. Solong, pre. Okay na? Tend to be. Ito pa. Tito JP. Tito JP. Sino yan? Walang mukha niya, Betot. And this is Tito Mel is in the house. Tito Mel. Tatapos. Tsaka. Ano, tsaka yan. Walang mukha yan. Vendetta yan. Vendetta. Dasay na. Ikaw na, video na. Dasay na. Sa akin na. Tagain ko lang. Para sa akin to, Bonyat. Camera lang.